예, 반갑습니다. Enchanté. 여러분이 이렇게 찬양하는 거 보니까 저도 너무 즐겁습니다. En vous voyant chanter, j'étais content. 우리가 이제 오늘 저녁에는 신약 성경 에베소서 말씀을 좀 보도록 하겠습니다. Alors pour aujourd'hui, nous allons regarder dans le livre d'Éphésiens, 신약 성경 qui se trouve 에베소서 dans le Nouveau Testament. 1장 1절에서 14절까지 읽겠습니다. On va lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 14. 우리가 불어로 읽겠습니다. Elle va lire en français. Éphésiens 1, chapitre 1, verset 1 à 14. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée de son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. 저는 멕시코에서 선교하고 있습니다. Je suis pasteur et je ministre en Mexique. 중남미에 이제 산지 30년이 됐습니다. 30년이 됐습니다. Et ça fait 30 ans que j'y suis. 우리 중미에 보면은 하이티라는 나라가 있습니다. Et lorsqu'on voit sur la carte, il y a à côté l'Haïti. 하이티도 불어를 쓰는데요. Haïti, c'est un pays qui parle le français. 제가 이제 이번에 여기 오면서 비행기에서 그 불어를 조금은 알아듣겠지 생각을 했습니다. En venant en Côte d'Ivoire, je croyais que dans l'avion, je pourrais comprendre un peu le français. 이 글자를 보면은 이 프랑스어나 이 스페인어가 라틴어에서 와서 굉장히 비슷한 단어들이 많습니다. Que ça soit le français, que ça soit l'espagnol, les deux langues viennent du latin. 글을 이렇게 읽으면 어느 정도 이해가 돼요. Et quand je lis les phrases, je comprends un peu. 그래서 이제 제가 비행기를 타고 오면서 조금은 알아듣지 않겠나 생각을 했는데 En prenant l'avion, je me suis dit que j'allais comprendre un peu. 이 파리에서부터 이제 불어로 이야기를 하는데 Et depuis Paris, les Parisiens parlent français 이 제가 이제 잘 알아듣지를 못하겠더라고요. et je n'arrivais pas à comprendre. 저는 이제 언어에 대한 어떤 욕심이 많아요. Je suis vraiment une personne qui veut apprendre beaucoup de langues. 제가 이제 포르투갈에 가면 야, 내가 여기서 포어 배워서 선교하면 좋겠다라는 생각이 듭니다. Et quand je vais en Portugal, je me dis que ça serait bien si j'apprends le portugais pour ministrer. 또 이제 이탈리아에 가니까 근데 이탈리아 좀 배울 수 있을 것 같아. Et quand je vais en Italie, je me dis que je pense que je pourrais apprendre l'italien. 이 포르투갈어, 스페인어는 70%가 유사합니다. 네? 70% 정도가 비슷합니다. Et puis l'italien et le portugais, c'est 70. Les deux langues se ressemblent à 70%. 스페인어를 하는 사람이 포르투갈을 알아듣는 건 굉장히 쉬워요. Pour une personne qui apprend l'espagnol, ça c'est facile pour lui d'apprendre le portugais. 제가 포르투갈에 벌써 몇 번째 집회하러 갔는데
Et j'étais allée prêcher plusieurs fois en Portugal. 포르투갈 목사님이 아유 목사님 저기 포르투갈어 통역으로 설교하실 필요 없습니다. Et le pasteur du Portugal m'a dit que pasteur, tu n'as pas besoin de prêcher, d'utiliser un interprète. 목사님이 스페인어로 설교하시면 우리 거의 다 알아듣습니다. Parce que si tu prêches directement en espagnol, la plupart des gens comprennent. 제가 이제 2년 연속 포르투갈에 가서 스페인어로 말씀을 전했습니다. Et j'ai prêché là-bas, c'est-à-dire en espagnol sans interprète. 저도 포르투갈 분들이 말을 빨리 하지 않으면 Et les Portugais, lorsqu'ils ne parlent pas rapidement, 대충 많이 알아듣습니다. je comprends, on peut dire terre à terre. 그래서 제가 이제 포르투갈에 가니까 굉장히 좋더라고요. Et, 좋더라. et puis le Portugal, c'est un pays qui est vraiment bon. 그래서 내가 포르투갈의 선교사로 살면서 복음 전할까 이런 생각이 들었습니다. Et des fois, je me suis dit, ça serait bien si je ministre en Portugal. 물론 스페인어 가면 100% 다 들리죠. Et si je vais en Espagne, je comprends tout ce que les gens disent. 마드리드 공항에 도착하는 순간부터 고향에 온 느낌이 듭니다. Et dès que j'arrive à Madrid, c'est comme si je suis arrivée à mon pays natal. 스페인 사람들이 하는 말이 100% 저 모국어처럼 들리니까 Puisque tout ce que les gens de l'Espagne disent, je comprends. 내가 스페인어 살면서 선교를 할까 또 이런 생각이 듭니다. Je me dis, ah, ça serait bien si je ministre en espagnol, en Espagne. 제가 올해는 이제 이탈리아 로마에 가서 또 집회를 했는데요. Cette année, je suis allée à Rome pour faire un séminaire. 이탈리아를 들어보니까 한 30% 정도는 다 이해가 되었습니다. Et en écoutant l'italien, j'ai compris au moins à 30%. 네, 여기서 한 1, 2년만 공부하면 이탈리아 상당히 좀 할 것 같은데 하는 생각이 들었어요. Et subitement, je me suis dit que si je passe une année en Italie ici, je pourrais ministrer facilement. 또 이탈리아 분들이 말씀을 너무 잘 듣는 거예요. Et puis, les Italiens, ils sont très attentifs à la parole. 나 그냥 이탈리아에서 선교할까 또 이런 생각이 들었어요. Et je me suis dit, ah, ça serait bien si je ministre en Italie. 그다음 이제 불가리아에 갔는데 Et après, je suis allée en Bulgarie. 불가리아는 이제 언어의 유사성이 전혀 없어요. Et en Bulgarie, ils n'ont pas de mère langue. 또 불가리아 분들이 말씀을 너무 잘 듣는 거예요. Et ils sont vraiment attentifs à la parole. 내가 불가리아를 좀 배울까. Et je me suis dit, ah, ça serait bien si j'apprends la langue de la Bulgarie. 내가 목사님께 불가리아 산다고 할까. Et je me suis dit, ah, est-ce que ça serait pas bien que j'échange un peu avec le pasteur? 마음 먹고 공부하면 좀 하지 않을까 그런 생각이 들었습니다. Je me suis dit que si j'attrape mon cœur pour apprendre cette langue, je pourrais réussir. 또 제가 이곳에 오니까 Et quand je suis arrivée ici, 여러분이 하는 어떤 단어들은 들리고 je pense que je comprends quelques mots de ce que vous dites. 또 어떤 말들은 잘 안 들리는데 Et il y a des mots que je ne comprends pas. 프랑스어를 좀 공부하면 어떨까 또 이런 생각이 들었습니다. Arrivé ici, je me suis dit, ça serait comment si j'apprends le français. 제가 이제 언어를 배우고 싶은 욕심이 굉장히 많아요. Tout ça pour vous dire que j'ai envie d'apprendre beaucoup de langues. 그것은 이제 제가 여러분들과 이야기하고 싶어서 그렇습니다. Et la raison pour laquelle je veux apprendre les langues, c'est pour pouvoir communiquer avec vous. 정말 복음을 전하고 싶어서 그런 것입니다. Parce que j'ai vraiment envie de prêcher l'évangile. 내가 이 언어를 좀 한다면 복음을 전할 것 같은데. Parce que si j'apprends les langues, je me dis que je pourrais prêcher l'évangile. 제가 한 번에 이제 스페인 마드리드에서 집회를 인도했어요. Et un jour, j'étais à Madrid, en Espagne, pour prêcher l'évangile. 베델이라는 재단이었는데 Il y avait quelqu'un qui s'appelle Bedel. 스페인 마드리드에서 가장 큰 교회 중에 하나였어요. Ah, c'est une église qu'on appelle Bedel, qui est vraiment la plus grande église de l'Espagne. 낮에는 이제 기독교 지도자 연합 CLF 말씀을 전하고 Le matin, je prêchais dans la CLF. 저녁에는 또 대전도 집회를 했습니다. Et le soir, je conduisais un séminaire. 근데 저는 그 교회의 회장 목사님이 계신지를 몰랐어요. Et je ne savais pas que le pasteur qui était là-bas était il n'était pas évangélique. 그분은 미국 분인데 C'était un Américain. 미국에서 이제 하버드 대학을 나오시고 Et c'est un Américain qui a fait ses études à Harvard. 이분은 러시아계 유대인이에요. Et puis, il est russe mélangé juif. 또 이제 영국으로 넘어오셔서 케임브리지 대학에서 공부를 하셨어요. Et puis après, il est allé en Angleterre pour suivre ses études à Cambridge. 이제 케임브리지에서 또 레슬링 선수였습니다. Et là-bas aussi, il était vraiment athlète.
그래서 이분이 이제 유럽에 있는 세계적인 선교인 웩 선교회에서 훈련을 받으셨습니다. Il a poursuivi sa formation dans une association chrétienne. 웩 선교회는 찰스 스터드라는 분이 창립을 하셨습니다. Et il a rencontré une personne qui s'appelle Charles Slot. 그 찰스 스터드라는 분이 웩 선교회를 세워서 C'est une personne, c'est lui qui a créé en fait l'école de Websen. 전 세계에 굉장히 많은 선교사를 보내셨습니다. Et puis il a formé beaucoup de missionnaires dans le monde entier. 근데 찰스 스터드가 1대 웩 선교회 회장이었고 Charles Todd était le fondateur de Websten. 그다음에 이제 그 사이인 놀만 그랍이 제2대 웩 선교회 회장이 되었습니다. Et puis Norman était le deuxième celui qui a suivi 그 le fondateur. 놀만 그랍이라는 목사님은 정말 말씀을 잘 전했다고 합니다. Et Norman Grad, c'était vraiment un missionnaire, un pasteur qui prêchait bien la parole. 이분은 정말 구원받은 하나님 종이셨는데 Il était un pasteur qui était vraiment, qui connaissait l'évangile. 이분이 말씀을 전하면 조는 사람들이 없었다고 해요. Et on dit que quand il prêche l'évangile, il n'y a personne qui somnole. 정말 은혜로운 말씀을 전하시던 분인데 Parce que c'est une personne qui prêche vraiment de manière très formidable. 그분이 1950년도에 한국에 케이스 글라스라는 선교사님도 보내주셨습니다. Et puis en 1950, il a envoyé un missionnaire qui s'appelle Kane Slad en 그래서 Corée. 우리 깊은 소리 선교회와는 간접적으로 어떤 연관이 있는 분이에요. On peut dire que on peut dire qu'on a été un peu influencé par lui. 근데 이제 베델 재단의 회장님이 엘리아스라는 분인데 Et il y a une personne qui s'appelle Elias. 그분이 놀만 그랍 목사님의 마지막 제자였습니다. Et Elias, c'est le dernier, c'est le dernier serviteur de Norman Grass. 근데 그분하고 제가 이제 집회 한 3일쯤 됐을 때 Et quand j'ai fait le séminaire et à mon 3e jour, 그분이 나오신 거예요. c'est lui qui était venu. 저는 그분이 사무실에서 제 설교를 다 모니터링하고 있는 걸 몰랐습니다. Parce que je ne savais pas qu'il était en train de regarder tous mes sermons derrière l'écran. 그분이 이제 나오셔서 굉장히 반갑게 인사를 하시면서 Et au 3e jour, il s'est montré et puis il m'a vraiment salué. 본인은 웩 선교의 선교사고 Et puis il m'a dit que je suis actuellement pasteur à Websen. 창립자가 이제 찰스 스터드라는 영국 분이었는데 Et puis il y a une personne qui s'appelle Chanisla qui est un Anglais. 이분은 케임브리지 대학 출신이에요. Lui aussi, il vient de l'école Cambridge. 케임브리지에서 크리켓 선수였는데 Et puis il jouait au cricket. 그 당시에 이제 크리켓이 영국에서 가장 유행하는 스포츠였어요. En son temps, le jeu de cricket était vraiment un jeu qui était très populaire. 그 유명한 크리켓 선수였기 때문에 영국의 유명한 스포츠 스타였죠. Et donc, il était vraiment une star reconnue par tous les Anglais. 근데 이제 이분이 이제 D.L. 무디를 초대해서 복음을 듣고 Un jour, il a été invité par D.L. Moody et puis il a écouté l'évangile. 그분의 이제 그 아버지가 어느 날 D.L. 무디 목사님이 영국에 방문해서 복음 전하는 걸 듣고 구원을 받으셨습니다. Et puis, après l'invitation, il a reçu l'évangile. 그리고 이제 그 아들들을 구원으로 인도하고 싶어서 Et puisqu'il voulait prêcher cet évangile à ses fils, D.L. 무디가 영국을 방문할 때마다 꼭 집에 D.L. 무디를 모셨어요. il a toujours invité le pasteur D.L. Moody à sa maison. 그 스터드 삼형제가 있었는데 Et puis, il a fait 3 jours d'études bibliques. 그 삼형제가 모두 구원을 받게 된 것입니다. Il a 3 fils et tous ces 3 fils ont reçu l'évangile. 근데 이제 이 스터드는 영국의 귀족 집안이었는데 Et Stone, lui, il était une personne qui était chrétien. 다 케임브리지 출신이었어요. Et eux tous, ils viennent de l'université Cambridge. 근데 이 스터드 삼형제의 초대로 D.L. 무디가 케임브리지에서 집회도 하셨습니다. Et grâce à eux, le pasteur D.L. Moody a pu prêcher l'évangile à l'université de Cambridge. 그 중에 이제 찰스 스터드가 웩 선교회를 세웠고 Et c'est dans ça que Charles a créé l'université a créé Web Study.
이분이 1950년대에 케이스 글라스라는 네덜란드 선교사님을 한국에 보내주셨고요. Et c'est celui-là qui a envoyé un missionnaire en Corée du Sud en 1950. 이 케이스 글라스라는 선교사님은 박 목사님을 만나서 목사님을 지도해 주셨던 목사님 선교사 중에 한 분이 되셨습니다. Et Keslas, c'est lui qui a conduit, qui a rencontré le pasteur Park. 근데 이제 제가 이분하고 이야기를 하니까 Et en échangeant avec le monsieur, 제가 묻지 않았는데 je lui ai pas demandé, 저는 러시아계 유대인입니다. mais lui seul, il a commencé à dire que ah, je suis russe et 저는 juif. 하버드 대학을 나왔고 Et j'ai fait Harvard 케임브리지 대학을 나왔습니다. et j'ai étudié aussi à l'université de Cambridge. 저는 웩성교회 소속 선교사인데 Et je suis aussi, j'ai fait aussi le web study. 찰스 스터드라고 들어보셨습니까? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Charles Schwab? 예, 제가 좀 그분에 대해서 읽어보았습니다. Et je lui ai répondu, oui, j'ai déjà lu à propos de lui. 그분이 1대 회장이고 2대 회장이 놀만 그랍인데 네? 그분이 1대 회장이었고 2대 회장이 놀만 그랍인데 Donc lui, il était le fondateur et le deuxième était Norman. 제가 그분의 제자입니다. Et il a dit que c'est moi, je suis le disciple de Norman. 그 제가 굉장히 반가웠어요. Et donc j'étais très ravie de le voir 저는 놀만 그랍이라는 분을 책에서만 보았거든요. parce que Norman Grab, je l'ai toujours lu et vu par les livres. 근데 놀만 그랍의 마지막 제자를 제가 직접 만난 겁니다. Mais c'est comme si je venais de rencontrer le dernier disciple de Norman Grab. 아우 반갑습니다. Et donc j'ai dit, ah, enchanté. 저는 기쁜 소식 선교의 선교사입니다. Et je lui ai dit que je viens de la mission de l'église Bonne Nouvelle. 우리 창립자는 박옥수 목사님인데 Notre fondateur, c'est le pasteur Oksupak. 박옥수 목사님은 웩성교회에서 보내준 케이스 글라스라는 선교사를 만났습니다. Et notre pasteur a rencontré Kees Glass qui vient de l'école Web Study. 그래서 그분과 함께하면서 그분에게 말씀을 배운 적도 있습니다. Et donc j'ai déjà eu à écouter ses enseignements. 그렇기 때문에 엘리야 선교사님과 저는 어떤 연결점이 있습니다. Donc j'ai un lien aussi avec le pasteur Eli. 근데 이제 이분이 케이스 글라스라고요. Et il a dit Kees Glass. 가만히 생각하더니 그분을 기억하셨습니다. Et en réfléchissant, il s'est souvenu de Kees Glass. 아, 그 네덜란드 선교사 말입니까? Ah, le néerlandais Kees Glass. 근데 이제 그분이 이제 그때 뭐라고 하셨느냐면 Et en ce moment, il a dit 자기가 이제 영국에 와서 스페인에 와서 선교를 한 지 30년이 되었다라는 겁니다. Il a dit que ça fait 30 ans qu'il ministre en Angleterre. 이분이 이제 베델 선교회라는 걸 만드셨어요. Et c'est lui qui est le fondateur de Bethel. 놀만 그랍이 살아계셨을 때에 Lorsque Norman Glab était vivant, 야, 엘리야, 네가 만든 베델 선교회를 보니까 il a dit, en regardant l'église Bethel que tu as construite, 이 베델 선교회가 지금의 웩 선교회보다 더 웩 선교회 같다. il a dit qu'en regardant Bethel à présent que tu as créé, je vois que ça dépasse pour Web Study. 이 베델 선교회가 꼭 초기의 웩 선교회 같아. Et il a dit que j'ai l'impression que ça a l'air du début, ça montre un peu le début de Web, de la fondation de Web. 나는 하나님이 베델 선교를 통해서 일하실 걸 믿는다. Et il lui a dit que je crois que Dieu va travailler à travers ta mission que tu as créée, Bethel. 이게 이제 놀만 그랍 선교사님의 유언과 같은 말이었습니다. Et c'était, on va dire, le testament du pasteur Norman Grab. 저는 박옥수 목사님에게 배운 사람이고 Moi, je suis un pasteur qui a appris du pasteur Park. 이분은 놀만 그랍 목사님께 배운 분인 겁니다. Et celui que j'ai rencontré, c'était une personne qui a appris du pasteur Norman Grab. 내가 이곳에 온 지 30년 됐어. Et il a dit, ça fait 30 ans que je suis là. 저도 30년쯤 됐는데 Et moi aussi, ça faisait 30 ans. 이분이 네가 나보다 스페인어를 훨씬 잘한다. Et il a dit que tu sais bien parler l'espagnol que moi. 네가 나보다 복음을 훨씬 잘 전한다. Tu sais prêcher que moi.
난 네가 말씀 전하는 것도 정말 깜짝 놀랐어. En écoutant ce que tu prêchais, j'étais étonnée. 여기에서 직선으로 50km 정도 가면 영국 런던이야. 영국 런던이야. Ah, si on va à 40, si on va 50 km de plus, on arrive en Angleterre. 그러면 거기 웩성교회 본부가 있고 Et là-bas, il y a notre siège de web. 웩성교회 트레이닝 센터가 있어. Il y a aussi le centre de formation web. 거기 큰 홀이 있고 Il y a vraiment une grande salle 한 200명쯤 넘는 사람들이 숙식할 수 있는 시설이 있어. et il y a un endroit où 200 personnes peuvent prendre place. 그분은 제가 이제 스페인어를 잘 하니까 Et pour lui, comme je parle bien l'espagnol, 영어도 당연히 그 정도는 할 거라고 생각하셨던 것 같아. il a pensé que je parlais aussi l'anglais. 너 왜 영국 런던 트레이닝 센터에 가서 여기서 전한 말씀 안 전하냐? Et il m'a donc demandé est-ce que tu ne veux pas aller, pourquoi tu ne vas pas à Web pour aller prêcher l'évangile que tu viens de prêcher là? 이 말씀 네가 지금 웩성교회 트레이닝 센터에 가서 가르쳐야 돼. Parce que ce que tu viens de prêcher, tu dois aller à Web pour nous enseigner ça, pour les enseigner ça. 제가 이제 그날 그분과의 만남을 가졌는데 제 마음에 굉장히 깊은 감동을 주었습니다. Et quand il a parlé ainsi, ça m'a vraiment donné un cœur qui était ému. 그분은 놀만 그랍 목사님의 설교를 직접 듣고 배운 분입니다. Pourquoi? Parce que cette personne est le disciple de Norman Grab. 저는 이제 박옥수 목사님으로부터 복음을 듣고 배운 사람입니다. Moi, je suis le disciple du pasteur Pak Oksu. 제가 근데 이제 목사님께 배운 복음을 전하는데 Et donc, j'enseigne ce que j'ai appris du pasteur Pak. 물론 복음은 그리스도의 것이죠. Et l'évangile, ça appartient à Jésus-Christ. 복음은 그 누구의 것도 아니고 하나님의 것이고 그리스도의 것이죠. L'évangile, ça appartient à personne que à Dieu et Jésus-Christ. 근데 이제 2000년의 기독교 역사를 보면 Mais quand on regarde l'histoire des années 2000, 하나님은 이제 2000년 동안 항상 각 시대에 사람을 세우셔서 그 사람을 종으로 만드시고 chaque 2000 ans, Dieu met une personne en place 그 사람에게 이제 참된 복음을 깨우쳐 주시고 et lui fait découvrir l'évangile 복음을 계시해 주시는 겁니다. et puis lui enseigne l'évangile 그리스도가 우리에게 주셨던 복음의 진수를 깨닫게 되는 거죠. et découvre la vérité qui est dans l'évangile. 그런 분들이 하나님 성령에 붙잡혀서 Et donc ces personnes reçoivent le Saint-Esprit 그 시대의 많은 사람들에게 복음을 증거해서 de Dieu et discipent l'évangile. 진짜 핍박도 많고 Oui, ils sont vraiment martyrisés. 복음을 전하다가 죽임을 당한 분들도 많고 Il y a beaucoup de personnes qui meurent à cause de l'évangile. 감옥에 갇히고 Ils vont en prison. 또 사랑하는 가족들이 병에 걸려서 죽는 것도 보게 되고 Ils voient leur famille qui meurt dans la maladie. 정말 그들이 복음을 전하지 못하게 하기 위해서 사탄이 굉장히 많은 일을 했습니다. Et Satan travaille énormément dans leur vie pour leur empêcher de prêcher l'évangile. 그러나 그들이 이제 하나님의 성령이 그들에게 계시로 깨닫게 준 복음이 너무 귀한 것을 알고 있었기 때문에 Mais puisqu'ils savaient que l'évangile qu'ils avaient reçu par le Saint-Esprit est très précieux, 죽음의 그 위협을 무릅쓰고 복음을 전한 것입니다. ils pouvaient même prêcher l'évangile malgré la mort. 그래서 그들을 통해서 한 시대마다 참된 성경적인 교회를 일으키셨어요. Et Dieu a établi l'Église par ces personnes. 2000년의 기독교 역사는 그렇게 돼 있습니다. Et c'est comme cela que se représente l'évangile des années 2000. 제가 이제 이번에 여러분과 에베소서에 대해서 이야기하는데 Tout à l'heure, je viens de lire Éphésiens. 이 에베소서에는 경륜이라는 말이 많이 나와요. Et actuellement, dans Éphésiens, il y a le mot bienveillant. 그러니까 하나님의 경륜이라고 나옵니다. On dit la bienveillance de Dieu. 그러니까 이제 이 하나님은 이 경륜을 가지고 계셨어요. Dieu a la bienveillance. 우리가 이제 회사나 또는 학교나 어떤 시설을 보면 경영 방식이 있지 않습니까? Et puis, on peut dire aussi l'administration. Quand on regarde les entreprises ou bien les écoles, c'est toujours administré par quelqu'un, n'est-ce pas? 근데 하나님도 이 세상을 이끌어 가시는 하나님의 경영 방식이 있다는 것입니다. Ça veut dire que Dieu aussi a sa manière d'administrer ou bien de diriger une église. 그것을 이제 하나님의 경륜이라고 하는 것입니다.
Et ça s'appelle l'administration ou bien l'administration de Dieu. 우리가 성경을 읽어보면 Quand on regarde la Bible, 창세기부터 요한계시록까지 de Genèse jusqu'à Apocalypse, 모든 사람이 하나님의 음성을 들을 수 있는 어떤 능력을 가지고 있는 것은 아닙니다. ce n'est pas toute personne ce n'est pas tout le monde qui a la capacité d'écouter la voix de Dieu. 물론 하나님의 성령은 모든 사람에게 일하고 계십니다. Oui, le Saint-Esprit travaille dans tout un chacun de nous 사람을 구원받게 하기 위해서. pour pouvoir sauver les gens. 우리가 복음을 듣고 구원받기 전에도 성령님은 우리 삶 속에 역사하고 계셨습니다. Même avant que nous écoutions l'évangile et que nous recevons l'évangile, le Saint-Esprit travaillait. 근데 이제 우리 마음이 하나님과 너무 멀어져 있기 때문에 Mais puisque notre cœur était tellement égaré à Dieu, 하나님과 너무 멀어진 우리 마음을 하나님께로 끌어오기 위하여 pour pouvoir nous ramener à Dieu, 우리 인생에 굉장히 많은 일들을 하고 계십니다. Dieu devait travailler énormément dans notre vie. 요한계시록에 보면은 볼지어다 내가 문 밖에 서서 두드리노니 Quand on voit dans Jean, il est écrit tape, frappe à ma porte et je t'ouvrirai. 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면 Et celui qui écoute ma parole et qui entend ma voix et qui ouvre sa porte, 내가 그에게로 들어가고 je vais entrer en lui 내가 그와 함께 먹을 것이고 et je vais manger avec lui. 근데 먹는데 그건 저녁 식사라고 돼 있어요. Et ici, dans Jean, on voit que ça parle du dîner. 그럼 이제 유대인은 저녁 식사를 굉장히 오랫동안 합니다. Les Juifs, ils dînent très longtemps. 그래서 저녁 식사에 초대하는 것은 Donc, si ils invitent quelqu'un la nuit, c'est-à-dire pour le dîner, 신뢰하는 사람에게 하는 겁니다. ça va être une personne à qui il croit. 그리고 친구가 되었다는 걸 말합니다. C'est-à-dire, ça doit être une personne en qui il croit, avec qui il est ami. 볼지어다 내가 문 밖에 서서 두드리노니 Donc, si je suis dehors et que je frappe à la porte, 누구든지 내 음성을 듣고 la personne qui m'entend 문을 열면 et qui ouvre sa porte, 내가 그에게로 들어가고 je vais entrer dans sa maison 내가 그와 더불어 et je vais manger avec lui. 그가 나로 더불어 Et lui aussi va manger avec moi. 함께 저녁을 먹게 된다고 돼 있습니다. Et ensemble, on va dîner. 그건 이제 우리가 영원히 함께 계신다라는 거죠. Ça veut dire qu'il va rester éternellement avec moi. 왜 성경은 볼지어다라고 이야기했을까요? Alors pourquoi est-ce que la Bible a dit ainsi? 우리가 그걸 잘 못 보기 때문입니다. Pourquoi? Parce que nous ne constatons pas cela. 근데 이제 볼지어다 말씀하실 때에는 Mais s'il nous enseigne ça, 아직 예수님이 우리 안에 들어와 계신 상태가 아닙니다. ça veut dire que nous sommes encore dans un état où Dieu n'est pas entré à genoux. 아직 문 밖에 있는 거죠. Ça veut dire que nous sommes dans un état où nous sommes en dehors de 그 문은 de 우리 celui. 마음의 문을 말을 해요. Et ça représente en fait le cœur la porte de notre cœur. 그러니까 예수님이 내 마음 안에 들어와 계신 것이 아니고 Ce n'est pas que Jésus-Christ est entré dans mon cœur, 아직은 내 마음 밖에 계세요. il est encore hors de mon cœur. 아직은 예수님하고 나하고 어떤 관계가 없어요. Il n'a pas encore de relation entre nous, avec nous. 그럼 성경은 성령이 언제부터 우리 삶에 역사하신다고 말씀하시냐면 Et à quel moment le Saint-Esprit travaille en nous? 우리가 예수님을 몰랐던 인생의 시간 속에서 C'est lorsque, quand on ne connaissait pas Dieu, 하나님의 성령은 우리의 삶 속에 역사하고 계셨습니다. lorsqu'on ne connaissait pas Dieu, lorsque le Saint-Esprit, on ne connaissait pas le Saint-Esprit. 우리 영혼을 구원하기 위하여 Mais quand il a fait des efforts pour notre salut, 하나님의 음성을 듣게 하시기 위하여 pour pouvoir nous faire écouter sa voix, 우리에게 어려움을 주셔서 마음을 낮추시고 il nous a donné la force de pouvoir baisser notre cœur 내가 내 마음대로 모든 걸 하려고 할 때 뜻대로 안 되는 걸 가르쳐 주셔서 en nous enseignant que ce n'est pas tout ce que nous planifions qui arrive, 내가 스스로 인생을 행복하게 살 수 없다는 걸 가르쳐 주시고 en nous montrant que ce n'est pas que nous pouvons vivre par nous-mêmes la vie. 우리 마음을 낮춰서 하나님의 은혜를 바라보게 하시는 것입니다. Lorsque il nous fait montrer et qu'il nous montre et qu'il nous fait regarder, qui nous fait regarder Dieu. 그러니까 우리의 높은 마음을 낮추시고 C'est-à-dire que lorsqu'il nous fait baisser le cœur 멀어져 있는 마음을 가까이 끌어가세요. et lorsqu'il nous fait rapprocher notre cœur à lui.
예수님의 음성을 들을 수 있도록. C'est en ce moment-là que nous pouvons écouter la voix de 이 Jésus. 자리에 앉아 계신 모든 구원받은 분들은 Toutes personnes qui sont sauvées ici, assis ensemble, 여러분이 구원을 받기 전에 avant que vous ne receviez l'évangile, 죄 속에 깊이 빠져서 살 때 lorsque vous étiez dans le péché, 그때도 성령님은 우리의 삶에 일하고 계셨습니다. en ce moment aussi, le Saint-Esprit travaillait. 그래서 우리가 구원받을 수 있도록 도와주신 거예요. Et le Saint-Esprit nous aidait à recevoir l'évangile. 성경에는 하나님이 구원의 날에 내가 너를 도왔다고 이야기하셨습니다. Et Dieu, il a dit que à ton salut, je t'ai aidé. 어느 날 여러분이 복음을 듣게 되신 날 있죠. Voilà, un jour, vous avez écouté l'évangile, n'est-ce pas? 그 복음을 듣기로 마음을 정하기 직전에 여러 생각이 들었을 거예요. Avant de recevoir cet évangile dans votre cœur, sûrement, vous avez pensé beaucoup de fois. 오늘 내 만나러 가지 말까? Ah, est-ce que je dois... Est-ce que... 오늘 내가 약속이 있지만 어디로 도망가고 안 만나러 갈까? Est-ce que je dois aller au rendez-vous ou est-ce que je ne dois pas aller au rendez-vous? 내가 오늘 그 사람 이야기 듣지 말까? Est-ce que je dois écouter cette personne ou pas? 오늘 나 그 교회 안 갈까? Est-ce que je dois aller à cette église ou pas? 우리 모두의 마음속에 그런 생각이 일어났어요. Au moment où on devait recevoir l'évangile, on a tous eu cette voix. 근데 우리가 복음을 들을 수 있었던 것, Mais si nous avons pu écouter l'évangile, 또 복음을 듣는다고 모든 사람이 구원받을 수 있는 건 아니에요. et puis ce n'est pas parce que nous écoutons l'évangile que nous devenons justes. 우리가 복음을 듣는데도 막 머릿속에 잡다한 생각들이 많이 일어나거든요. Des fois, on écoute l'évangile, mais nous avons beaucoup de pensées. 내가 복음을 들을 때 내 생각을 좀 내려놓고 Mais lorsque nous écoutons l'évangile et que nous laissons tomber notre pensée, 들려오는 복음의 소식을 믿을 수 있었던 것, si nous avons pu vraiment écouter cet évangile et accepter cet évangile, 그건 내가 한 것이 아닙니다. ce n'est pas nous qui avons fait 그래서 ça. 하나님이 내가 구원의 날에 너희를 도왔다고 말씀하시는 겁니다. Et Dieu, il a dit que je t'ai aidé le jour de ton salut. 제가 구원을 받고 난 다음에 Lorsque j'ai écouté l'évangile, 제가 구원받았을 때를 곰곰이 생각해 보면서 j'ai vraiment médité à mon salut. 하나님 나를 도우셨다라는 사실을 알게 되었습니다. Et puis, j'ai constaté que Dieu m'a aidé. 하나님이 내가 죄 중에 방황할 때도 나를 사랑하셨구나. Ah, lorsque j'étais dans le péché, Dieu m'a aidé. 그래서 제가 이제 이 구원이 너무너무 크기 때문에 Et puisque l'évangile est très grand dans mon cœur, 제가 정말 영어를 할 수 있다면 si j'avais pu parler anglais, 저는 누가 저를 초대해 주지 않아도 전 세계를 다니면서 복음을 전할 것 같아요. même si personne m'invite, j'allais partir dans le monde entier pour prêcher l'évangile. 저는 사실 굉장히 많은 여행을 하고 있습니다. Et actuellement, je voyage beaucoup. 10월에서 11월 달 2달 사이에 여기까지 10개국을 여행을 했습니다. Depuis septembre jusqu'au mois de décembre, j'ai déjà visité 10 pays. 비록 언어가 다른 곳일지라도 Oui, tous ces pays, ils ont des langues qui sont toutes différentes. 가서 복음을 증거하고 Mais je suis allée prêcher. 정말 내가 스페인어 하는 정도만 영어를 할 수 있다면 Et je me suis dit, si je sais parler anglais comme quand je parle espagnol, 온 세계를 다 다니고 있을 텐데 je pourrais aller plus loin. 자주 그런 생각을 해봅니다. Et donc, c'est vraiment mes pensées. 그런 생각을 하다 보니까 내가 이 언어도 배우고 싶고 저 언어도 배우고 싶고 Donc, en pensant comme cela, je me dis, ah, j'ai envie d'apprendre cette langue, j'ai envie d'apprendre d'autres langues. 그런 생각이 많이 들어요. En tout cas, c'est comme cela que je pense récemment. 오늘 우리가 이제 이 에베소서 말씀을 봤는데 Aujourd'hui, nous avons lu dans Éphésiens, 사도 바울이 로마의 감옥에 gat혀 있으면서 lorsque Paul était enfermé en prison, 약 AD 60년에서 62년경에 그러니까 서기 60년에서 62년경에 c'est-à-dire 60 à 62 ans avant Jésus-Christ, 2년 정도 로마의 감옥에 있었습니다. il était en prison au moins pendant 2 ans. 그때 이제 바울이 편지를 썼는데 Et Paul, il a écrit une lettre, 에베소서, 빌립보서, 골로새서, 필레몬입니다. Éphésiens, Colossiens, Philémon. 그래서 이 네 가지의 편지를 감옥에서 썼다고 옥중서신이라고 해요. Et ces 4 livres représentent les épîtres de Paul quand il était en prison. 이건 이제 사도 바울이 성령의 감동으로 쓴 편지들인데 Et ce sont des lettres qu'il a écrites en prison, des témoignages. 이 골로새서는 주로 어떤 이야기를 하고 있느냐면 Et donc Colossiens, ça parle de quoi? 골로새에는
1세기의 이단 교회들의 이단 사상의 영향을 받았어요. Le livre de Colossiens, on peut dire que ça traduisait les pensées hérétiques de l'année 20e, du XXe siècle. 이제 교회가 막 형성되고 난 다음에 Et quand les églises ont commencé à vraiment propager, 얼마 가지 않아서 이단이 일어났는데 les gens ont commencé à parler de l'hérétisme. 첫 번째가 유대주의였습니다. Et le premier hérétisme était le judaïsant. 그러니까 이방인 그리스도인들을 유대인화 시키려고 하는 것이었습니다. C'est-à-dire qu'ils essayaient de rétrécir les croyants en disant qu'ils suivent la pensée judaïsme. 요즘도 이제 전 세계적으로 보면 메시아니 교회가 굉장히 좀 크게 일어나고 있어요. 메시아, 이글레시아 메시아니까라고 하는데. Ah. Et puis récemment aussi, quand on regarde dans le monde de christianisme, on voit qu'ils ils classent les gens de manière hérétique. 제가 여기 코트디부아르는 잘 모르겠는데 Je ne sais pas pour la Côte d'Ivoire, 지금 북중 남미 mais actuellement en Latine-Amérique, 새롭게 강하게 일어나고 있는 기독교의 이제 그 흐름이 뭐냐면 il y a un nouveau mouvement qui est en train de commencer. 메시아닉이에요. C'est le messianisme. 그 이방인들을 유대인처럼 만들려고 하는 겁니다. C'est-à-dire ils classent les chrétiens comme des judaïsants. 제가 여기 오기 전에 CNN 뉴스를 보니까 Avant de venir ici, quand j'ai regardé le journal, 이 코트디부아르에도 유대인이 되려고 하는 사람들의 수가 점점 많아지고 있다라는 뉴스를 봤습니다. j'ai regardé qu'il y a des Ivoiriens qui cherchent à devenir juifs. 그 예수님이 몸으로는 유대인의 몸으로 오셨잖아요. Parce que Jésus-Christ, il est venu en tant que juif sur cette terre. 그리고 우리가 성경을 보면서 늘 이스라엘에 관한 이야기를 읽다 보니까 Et en lisant la Bible, il y a vraiment beaucoup de personnes, il y a beaucoup de juifs. 우리 속에 이제 이스라엘을 좀 좋아하는 마음이 생기는 Et 거예요. donc en lisant la Bible, il se peut qu'on ait un cœur qui aime les juifs. 근데 사람들이 이제 성경을 잘 읽지 않고 Mais lorsque les gens ils ne lisent pas bien la Bible, 성경을 잘 모르니까 et puisqu'ils ne connaissent pas bien la Bible, 나중에는 그 좋아하는 마음이 점점 커져서 le cœur qui aime les juifs devient grand. 유대인이 되고 싶은 거예요. Et subitement, il veut devenir juif. 그래서 이제 유대인으로 개종을 하려고 하는 거죠. Et ils veulent changer leur nationalité pour être juif. 할례도 받고 Donc, ils sont baptisés et 유대인처럼 옷도 입고 ils s'habillent comme des juifs. 히브리어도 공부하고 Ils commencent à apprendre l'hébreu. 이스라엘의 절기도 지키고 Et puis, ils commencent à respecter les lois, les coutumes. 이제 그런 것들이 지금 요즘 세계 곳곳에서 많이 일어나고 있습니다. Et puis, dans le monde entier, ça commence à se propager. 지금 제가 오늘은 여기 수양회 때 한 명도 유대인의 그 나팔 쇼파리라는 나팔을 부는 분들을 못 봤어요. Ici, il n'y a personne qui joue l'instrument de trompette pour des juifs. 근데 이제 요즘 많은 교회 집회에 가면 Mais quand on va dans des séminaires, 그 쇼파리라는 걸 굉장히 많이 불러요. il y a beaucoup de personnes il y a beaucoup de fidèles qui jouent l'instrument de chauffal. 그리고 이스라엘의 국기를 몸에 이렇게 옷처럼 입고 있는 사람들도 Et puis 있습니다. qui s'habillent comme des juifs. 제가 이제 찬송 시간에 유대인의 악기로 찬송을 부르고 C'est-à-dire pendant le culte, ils chantent comme des juifs. 이스라엘의 국기를 옷처럼 입고 있는 그게 나쁘다라는 것은 아닙니다. Et puis tout ça. Mais ce n'est pas, je ne dis pas qu'en fait prendre le drapeau d'Israël est une mauvaise chose. 근데 중요한 건 Le plus important, 성경을 잘 모르기 때문에 c'est parce que nous connaissons pas bien la Bible 유대인 흉내를 내면 하나님과 더 가까워지는 것처럼 생각한다라는 거죠. que nous pensons que en imitant les Juifs ou les Israélites, on devient proche à Dieu. 그건 여러분이 성경을 잘 읽지 않고 Et si vous pensez comme cela, c'est parce que vous ne lisez pas bien la Bible 성경을 잘 모르셔서 그렇습니다. et que vous ne connaissez pas la Bible. 우리가 이번에 에베소서 공부를 계속하면 Quand on lit le livre d'Éphésiens, 이제 예수 그리스도 안에는 유대인도 없고 이방인도 없어요. dans le livre d'Éphésiens, il n'y a pas de Juifs. 새로 지음을 입은 사람이 있고
il y a au contraire des personnes qui ont porté un nouveau fardeau. 예수 그리스도 안에는 할례를 받은 것이나 무할례나 아무런 효력이 없다고 이야기하고 있습니다. Et ça ça ne discerne pas ceux qui sont circoncis de ceux qui ne sont pas circoncis. 그런데 이제 이런 것은 이제 1세기 때부터 일어났던 일인 거예요. Et tous ces mouvements, ça a commencé depuis les siècles de 20e. 예루살렘 초대교회 성도들은 전 100% 유대인이었습니다. En Jérusalem, au début, tout le monde était juif à 100%. 그러니까 제일 첫 번째 그리스도인들은 다 민족적으로 유대인이었어요. Et puis, les premiers chrétiens étaient tous juifs. 그들끼리 있을 때는 크게 문제가 되지 않았습니다. Lorsqu'ils étaient entre eux, ça causait pas de problème. 다 할례를 받은 사람들이고 Parce que eux tous, ils étaient circoncis. 율법을 지키려고 애썼던 Et 사람들이고 puis, ils étaient des personnes qui luttaient pour respecter la loi. 그런데 율법을 지켜서 하나님 앞에 의로워질 수 없다라는 사실을 정확하게 깨닫고 Mais après avoir découvert qu'ils ne peuvent pas devenir justes à travers la loi, 그것을 회개하고 ils pouvaient se repentir 예수 그리스도를 믿음으로 그의 피가 우리 죄를 씻었다는 사실을 믿는 믿음을 가졌던 것입니다. et ils pouvaient maintenant croire que c'est par le sang de Jésus-Christ que nous pouvons être sanctifiés. 그런데 이제 문제가 일어나기 시작했는데 Mais il y a eu un problème. 복음이 증거되면서 Pour que cet évangile soit propagé, 그 예루살렘 교회의 사도들이나 교인들은 이방인들에게 복음을 전하려고 하지 않았습니다. les apôtres ou bien les juifs ne voulaient pas prêcher cet évangile aux païens. 그거 굉장히 이상하죠. C'est bizarre, n'est-ce pas? 여러분이 사복음서의 끝부분을 보면 마태, 마가, 누가, 요한 네 가지 복음의 끝부분을 보면 Quand on voit vers la fin de Matthieu, Marc, Luc, Jean, 예수님이 승천하시기 전에 지상에서 제일 큰 대명령을 남기셨습니다. Jésus-Christ, avant de monter au ciel, il a donné un ordre. 좀 있으면 너희들에게 성령이 올 거다. Il a dit que le Saint-Esprit va descendre sur vous tôt ou 너희는 tard. 세상 끝까지 가서 Donc allez partout dans le monde 모든 민족에게 복음을 증거해라. pour prêcher la bonne nouvelle. 누구든지 복음을 듣고 믿으면 Et il a dit que quiconque recevra cet évangile 죄를 사함받고 성령을 받게 될 것이다. va recevoir le Saint-Esprit comme un cadeau. 또 그들 가운데 제자들을 일으켜서 Et donc faites créer des disciples. 내가 너희들을 보낸 것처럼 Et comme je vous ai formé, 너희들도 그들을 보내라. vous aussi envoyez ces disciples. 예수님 분명히 이 복음은 천하 만민을 위해 주신 거라고 말씀하셨어요. Et Jésus-Christ, dans sa parole, il a dit que cet évangile était destiné à tout le monde. 근데 사도행전 1장 7절에 보면 Mais quand on regarde dans la Bible, 예수님이 승천하시기 전에 다시 이야기하셨습니다. dans Actes, il a dit encore, de Jésus-Christ a dit encore, 성령이 너희에게 임하면 너희가 권능을 받게 되고 il a dit que quand vous allez recevoir le Saint-Esprit, 예루살렘과 유대와 사마리아와 땅 끝까지 이르러 내 증인이 되리라. prêchez cet évangile aux Samaritains, aux païens et à tout le monde. 자, 예수님은 복음이 유대인만을 위해 주신 것이 아니라고 분명히 이야기하셨습니다. Et Jésus-Christ a dit que cet évangile n'était pas seulement pour les Juifs, 모든 민족에게 복음을 전해라. mais à tout homme qui sont sur cette terre. 누구든지 이 소식을 듣고 Et donc ceux qui vont recevoir cette bonne nouvelle 자기의 죄를 회개하고 va se repentir. 복음을 듣고 믿으면 Et s'ils écoutent cet évangile et 그 qu'ils 마음에 croient, 모든 죄를 사함받고 성령을 받게 된다. ces personnes vont recevoir le Saint-Esprit et ils vont recevoir le pardon de leurs péchés. 그런데 사도행전 2장에 보면 성령이 내려오셨어요. Et quand on voit dans Actes 2, le Saint-Esprit est effectivement descendu 복음에 큰 역사가 있었습니다. et il y a eu un grand, c'est-à-dire l'évangile a été grandement propagé. 사도행전 2장, 3장, 4장, 5장, 6장 Dans Actes 2, 3, 4, 5, 6, 수천 명의 유대인들이 구원을 받았습니다. il y a eu des milliers de Juifs qui ont reçu l'évangile. 그 이제
이스라엘 땅에서 태어나고 자란 유대인들, Maintenant, les Juifs qui sont nés en Israël 또 이제 오래전에 외국으로 이민을 가 있었던 유대인들, et les Juifs et les gens qui ont grandi en Israël, 그들을 디아스포라 유대인이라고 합니다. eux, on les appelle les Juifs diaspora. 이 디아스포라라는 거 원래 그리스 말인데 Et Juif diaspora, diaspora, ça vient c'est un mot grec. 그 말의 뜻은 흩어짐이라는 뜻입니다. Et ce mot grec veut dire dissiper. 그럼 디아스포라 유대인이라는 건 온 세상에 흩어져 살고 있는 유대인을 말하는 겁니다. Donc, quand on dit diaspora juif, ça veut dire les juifs qui sont dissipés dans tout le monde. 예루살렘의 성도들은 유대 땅에서 태어나서 자라고 구원을 받은 성도들과 Donc, les gens qui ont grandi en juif 다른 나라에 이제 이민 생활을 하다가 et ceux qui étaient à l'étranger 태어난 2세대, 3세대의 유대인의 후손들. et qui sont quand même juifs, c'est-à-dire deuxième descendance, troisième descendance. 그때 이제 세계의 공용어는 그리스어였어요. Mais en ce temps-là, la langue commune était le grec. 그러니까 초대 교회는 유대인들의 교회였는데 Au début, c'était l'église des juifs. 이제 이런 디아스포라라는 역사 때문에 히브리어와 그리스어를 주로 쓰고 있었습니다. Mais à cause du mouvement diaspora juif, le grec et puis la langue hébreu a commencé à être utilisée. 근데 이제 우리가 성경을 자세히 봐야 돼요. Mais on doit bien regarder la Bible. 저는 성경을 보는 걸 굉장히 좋아합니다. Et une de ma passion est de regarder, de lire la Bible. 성경을 굉장히 자세히 읽어요. Donc ça fait que je lis attentivement la Bible. 정말 몇 시간씩 읽습니다. Et je lis des heures. 근데 제가 이제 사도행전도 자세히 볼 때에 Quand j'ai lu attentivement le livre d'Actes, 이상한 게 하나 있는 거예요. j'ai remarqué quelque chose d'étrange. 자, 사도행전 2장에 성령이 내려왔습니다. Le Saint-Esprit est descendu dans Acte 2, 2장, 3장, 4장, 5장, 6장. c'est-à-dire Acte 2, 3, 4, 5, 6. 굉장히 많은 유대인들이 구원을 받았어요. Il y avait beaucoup de Juifs qui ont reçu l'Évangile. 근데 그 중에 단 한 명도 Mais vraiment, il n'y a pas une personne 형제들 잠깐만 모여 보세요. qui ont dit « Ah, mes frères, venez ». 예수님이 승천하시기 전에 뭐라고 하셨죠? Avant que Jésus-Christ ne remonte, qu'est-ce qu'il a dit? 땅 끝까지 가서 모든 민족에게 복음을 증거하라고 했습니다. Il a dit de prêcher l'Évangile partout dans le 우리 monde. 복음을 들고 모든 민족에 갑시다. Donc, soulevons cet Évangile et partons. 그렇게 말하는 사도가 단 한 명도 없었다라는 것입니다. Il n'y avait aucune personne qui avait parlé comme cela. 그래서 하나님의 성령이 그들을 보고 있었어요. Et l'Esprit de Dieu regardait ces Juifs. 우리가 성령의 인도를 받는 방법은 두 가지가 있어요. Il y a deux manières de pouvoir recevoir le Saint-Esprit, 첫 번째는 제일 좋은 방법인데 de pouvoir être dirigé par le Saint-Esprit. 그건 이제 구원받은 성도가 교회가 하나님을 기쁘시게 할 것이 뭐지 하고 늘 생각하는 겁니다. La première catégorie, c'est une personne qui médite et qui pense qu'est-ce que je dois faire pour plaire à Dieu. 그건 내가 기도하는 거예요. Et puis qui prie 하나님 내가 뭘 하기를 원하십니까? en disant constamment Dieu, qu'est-ce que je dois faire pour te 제가 plaire? 어떻게 해야지 당신을 기쁘게 할 수 있겠습니까? Qu'est-ce que je dois faire pour te rendre heureux? 그래서 생각을 깊이 해보는 거죠. Et qui pense profondément. 우리가 무엇을 해서 하나님을 기쁘게 할 수 있겠습니까? Et qu'est-ce que nous pouvons faire pour rendre heureux Dieu? 우리 스스로는 하나님을 기쁘게 할 수 있는 조건이 없어요. Nous n'avons pas quoi que ce soit pour rendre heureux Dieu. 근데 이제 내가 어떻게 하면 하나님을 기쁘게 할까? Mais en pensant, en méditant à cela, 어떻게 하는 것이 어떻게 사는 것이 하나님을 기쁘게 하는 것일까? en méditant qu'est-ce que et comment je dois vivre pour plaire à Dieu, 기도하면서 깊이 생각하다 보면 en priant et en réfléchissant attentivement, profondément, 복음을 전하는 것이 하나님을 기쁘시게 하는 것이라는 것을 깨닫게 됩니다. on commence à constater que prêcher l'évangile est le seul moyen de rendre heureux Dieu. 직접 가서 복음을 전하든지 Soit on prêche directement par 내가 nous-mêmes, 직접 가서 복음을 전할 여건이 안 되면 ou si on n'est pas capable de prêcher l'évangile par nous-mêmes, 내가 직장 생활하고 사업을 다니면서 나서 내가 버는 물질로 복음을 전하는 데 도와야 되겠다.
On peut soutenir ceux qui prêchent l'évangile, soit par le travail que je fais ou l'entreprise que je suis en train 내가 d'entreprendre, 복음을 위해서 공부를 해야 되겠다. ou que j'étudie pour l'évangile. 모든 것이 복음과 연관되어질 때 Et lorsque toute chose est centrée pour l'évangile, 직접 복음을 전하든지 soit je me déplace pour prêcher l'évangile, 직장 생활을 하든지 ou soit je travaille, 기업인이 되든지 ou soit j'entreprends, 학생이나 군인이 되든지 ou soit je deviens un soldat ou un élève, 교육자나 정치인이 되든지 ou que je sois politicien ou enseignant, 아 내가 복음을 전해야 되겠다. on constate que je dois prêcher l'évangile. 그게 하나님을 기쁘게 하는 거예요. Et ça peut rendre heureux Dieu. 그러면 그 구원받은 사람이 하나님의 뜻을 살펴서 그 뜻과 마음을 합쳐서 나아가기 때문에 Et puisque la personne qui pense comme cela réunit son cœur avec Dieu, 하나님이 하늘에서 기뻐하시고 그 사람 도우시는 거예요. Dieu est content au ciel et il aide cette personne. 야, 너는 내가 하고 싶어하는 일을 하는구나. Et Dieu dit, tu es en train de faire ce que j'ai envie de faire. 내가 너 도와줄게. Donc je veux t'aider. 너 지혜가 부족해? Est-ce que tu manques de sagesse? 내가 지혜를 줄게. Je vais te donner la sagesse. 네가 이거 학력이 부족해? Est-ce que tu manques d'études? 내가 너에게 좋은 학력을 받을 수 있게 해줄게. Je vais te donner un bon niveau d'études. 네가 돈이 부족해? Est-ce que tu manques d'argent? 내가 돈을 줄게. Je vais te donner de l'argent. 너를 돕는 사람들이 부족해? Est-ce que tu manques de personnes? 내가 좋은 사람들 붙여줄게. Je vais t'envoyer des personnes. 하는 일마다 은혜롭고 복되게 되는 것입니다. Et donc, dans toute chose, il commence à recevoir la bénédiction. 두 번째 방법은 La deuxième manière d'être dirigé par le Saint-Esprit, 이것도 성령의 인도를 받는 것인데 ça aussi, c'est recevoir la guidance du Saint-Esprit. 이건 우리가 좋아하면 안 되는 방법입니다. C'est une méthode que nous ne devons pas trop aimer. 이 두 번째는 하나님이 성령이 우리로 하여금 하나님의 뜻대로 살도록 만들어 버리는 것입니다. C'est que le Saint-Esprit nous aide à vivre selon sa volonté. 내가 복음 전하라고 구원받게 했더니 C'est-à-dire que, voilà, moi je t'ai dit, je t'ai sauvé pour que tu puisses prêcher l'évangile aux autres. 복음을 섬기고 교회를 섬기라고 결혼하게 했더니 Et voilà, je t'ai fait marier pour que tu puisses vivre pour l'évangile. 감사함으로 복음 전하고 자녀를 놓게 했더니 Et je t'ai donné des enfants pour que tu puisses prêcher l'évangile. 복음을 전하라고 내가 좋은 직장을 주고 위치를 줬는데 Je t'ai donné un travail pour que tu puisses prêcher l'évangile. 너는 내 뜻과 전혀 상관없이 살아가는구나. Mais toi, tu es en train de vivre d'une autre manière, qui n'a rien à voir avec 예수님이 l'évangile. 뭐라고 하셨죠? Alors, qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? 오직 성령이 너희에게 임하면 Il a dit que lorsque le Saint-Esprit arrive, 너희가 권능을 받고 tu vas recevoir sa guidance. 그다음 그 성령이 너희로 하여금 내 증인이 되게 하리라라고 이야기하셨습니다. Et il a dit que tu vas devenir des témoins. 그러니까 성령이 너희를 예루살렘과 유대와 사마리아와 땅 끝까지 이르러 내 증인이 되게 하리라라고 하셨습니다. Et il a dit que tu vas devenir un témoin qui a reçu le Saint-Esprit. 그런데 우리가 하나님의 성령을 기쁘게 할 생각을 안 하는 거예요. Mais nous avons tendance à ne pas plaire au Saint-Esprit. 그럼 성령님이 지켜보고 인내하고 계시다가 Donc le Saint-Esprit nous regarde, nous observe, 너 안 되겠다. et puis il dit, ah non, toi c'est pas la peine. 뭐 좋은 방법은 아니지만 Oui, ce n'est pas une bonne méthode, 네가 복음 전하도록 내가 만들어야 되겠다. mais je vais t'amener à prêcher l'évangile. 그때 우리 삶에 어떤 문제들이 나기 시작하는 겁니다. Et en ce moment-là que nous rencontrons des difficultés, 병에 걸린다든지 soit on tombe malade, 사고가 난다든지 ou bien on reçoit des accidents, 직장이 쫓겨난다든지 ou bien on est chassé au travail. 우리가 볼 때 이해가 안 되는 일이 일어나요. Et il y a plein de choses que nous subissons que nous ne comprenons pas. 우리는 그런 일이 일어날 때 마귀가 역사하는구나 이렇게 생각합니다. Lorsque nous rencontrons ces difficultés, on se dit non, c'est Satan qui travaille. 아닙니다. Non, 하나님의 성령이 일하고 있는 것입니다. c'est le Saint-Esprit qui travaille 우리 마음이 복음을 전하도록 하기 위해서. pour nous amener à prêcher l'évangile. 여러분 중에 직장을 잃은 사람이 있습니까? Est-ce que parmi vous, il y a des personnes qui ont 병에 perdu 걸린 leur 사람이 emploi 있습니까? ou qui sont malades?
병이 걸린 사람 있나요? Est-ce qu'il y a des gens qui sont malades 가정에 문제가 있는 사람 있나요? ou qui rencontrent des difficultés? 왜 그런 일을 하나님 허락하신 줄 아세요? Mais est-ce que vous savez pourquoi Dieu a permis ça? 복음을 증거하게 하기 위해서 그렇게 하시는 것입니다. C'est pour que vous puissiez prêcher l'évangile. 하나님의 성령이 사도행전 2장에서 6장까지 참고 지켜보고 계셨어요. De acte 2 jusqu'au acte 6. 7장에 가서 À partir de acte 7, 내 안 되겠다. Dieu a dit ah non, c'est pas la peine. 예루살렘 교회가 우리가 생각한 것처럼 모든 것이 아름답지만은 않았습니다. L'église de Jérusalem n'était pas si parfait comme ce que nous croyons. 성령도 힘있게 일하셨지만 Oui, le Saint-Esprit a beaucoup travaillé, 그 유대인 성도들은 유대주의라는 우월감에 잡혀 있었어요. mais les Juifs étaient dans leur propre zone. 너희들이 내 음성을 안 듣네. Et donc le Saint-Esprit dit tu m'écoutes pas. 그러면 내가 그렇게 되게 하겠다. Donc comme vous m'écoutez pas, moi-même je vais travailler de telle sorte que vous 하나님의 m'écoutez. 성령이 예루살렘의 7 집사 중에 하나인 스데반을 충만하게 하셨습니다. Et puis Dieu a choisi Stéphan. 스데반이 성전 마당에서 성령에 충만해서 복음을 전했어요. Et puis Dieu a suscité Stéphane pour qu'il puisse prêcher abondamment l'évangile. 그때 무슨 일이 났죠? Et en ce moment, qu'est-ce qui s'est passé? 우리 생각엔 성령이 충만해지면 수많은 사람이 구원받는 일들이 일어나야 되지 않습니까? Normalement, si Dieu il a inspiré une personne pour prêcher l'évangile, beaucoup de personnes doivent être sauvées, n'est-ce pas? 예, 그게 맞아요. Parce que c'est comme 근데 cela. 항상 그런 것은 아닙니다. Mais ce n'est pas tout le temps qui est comme cela. 성령에 충만해서 말씀을 전했는데 Malgré qu'il était vraiment zélé pour l'évangile, 한 명도 구원을 안 받고 큰 핍박의 역사가 일어났습니다. il y a personne qui a reçu l'évangile et il était attrapé. 스데반은 돌에 맞아 죽고 Il était lapidé. 그것을 시작으로 예루살렘 교회에 대한 핍박이 시작되었어요. Et puis à partir de cela, il y a eu la maltraitance en Israël. 예루살렘에 있는 이제 성도들이 예루살렘에 있을 수가 없는 거예요. Donc les prêtres, les pasteurs ne pouvaient pas rester en Israël, en Jérusalem. 전부 감옥에 끌려가야 되고 Parce que eux tous, ils devaient se retrouver en prison. 재산을 뺏기고 가족을 잃어버리고 Ils devaient perdre leur famille, leurs biens. 그들은 스데반이 죽은 일로도 슬펐는데 Ils étaient tristes parce qu'ils avaient perdu Stéphane. 왜 이런 일이 일어나는 줄을 몰랐어요. Mais ils ne savaient pas pourquoi est-ce que cela arrivait dans 근데 leur 그들이 vie. 예루살렘에 더 있을 수가 없었어요. Et ils ne pouvaient pas rester à Jérusalem. 그래서 예루살렘을 버리고 그들이 온 유대로 여행을 가기 시작했습니다. Et ils ont laissé Jérusalem pour aller dans le monde entier. 그리고 이제 지방에 있는 자기 동족들에게도 복음을 전하고 Ils les ont prêchés à ceux qui vivaient dans des villes annexes. 그 중에 어떤 사람은 사마리아에 가서도 복음을 전하고 Il y a d'autres qui sont allés en Samarie. 사마리아에 큰 복음의 역사가 일어나고 Et c'est là qu'il y a eu le travail d'évangile. 근데 하나님의 성령이 야 너 저 남쪽으로 내려가 봐. Et le Saint-Esprit a dit ah toi faut partir au sud. 그때 이제 이디오피아의 어떤 국고를 맡은 높은 권세 있는 내시가 예루살렘에 예배하러 왔다가 이디오피아로 돌아온 중이었어요. Et en ce moment il y a eu un disciple qui était allé en Éthiopie. 그 사람에게 복음을 증거했어요. Et il a prêché l'évangile en Éthiopie. 그 사람이 성경에 나오는 최초의 구원받은 아프리카 형제였습니다. Et c'était c'était le premier frère africain qui a reçu l'évangile. 그 사람을 통해서 복음이 북아프리카로 들어갔습니다. Et à travers cette personne, il est allé en Afrique du Nord. 또 어떤 사람은 시리아로 올라갔어요. Et il y a d'autres qui sont allés en Syrie. 시리아에 안티옥이라는 도시가 있었어요. Il y avait une ville qui s'appelle la ville d'Antioche. 그 당시에는 거기 그리스 사람들이 살고 있었는데 En ce moment-là, il y avait des Grecs qui vivaient 그리스 là-bas. 사람들에게 복음을 전했는데 Et il a prêché l'évangile aux Grecs. 그리스 사람들이 죄를 사함받고 성령을 받고 큰 붕이 일어났습니다. Et quand ils ont écouté l'évangile, il y a eu un grand mouvement qui s'est élevé. 또 하나님이 사도 베드로에게 역사하셔서 Et Dieu a travaillé dans la vie de Paul. 이스라엘에 세사리아라는 항구가 있어요. Et puis il y a 세사리아라는 항구가 있었어요. 항구 뭐라 또들 말 배 타는. il y a eu un grand bateau. 그 세사리아라는 도시는 시저를 위한 도시였어요. 시저 항지. Et c'était une ville qui était faite pour les marchés. 거기 이제 유대의 로마인 총독의 집이 그 세사리아에 있었는데 Et il y avait
un dirigeant qui était à la ville de César. 그 세사리아에는 로마의 군인들이 많았습니다. À la ville de Césaria, il y avait beaucoup de 그런데 soldats. 하나님의 성령이 de Rome. 베드로를 이끌어서 Mais Dieu a guidé Pierre. 그 로마의 백부장 100명의 군인을 센트리온 100명의 군인의 대장인 고넬료라는 사람에게 복음을 전하게 했습니다. Et c'est ainsi qu'il a prêché l'évangile à Corneille. 그 고넬료가 최초의 구원받은 이탈리아 사람이었습니다. Et c'était le premier Italien qui avait reçu l'évangile. 무슨 일이 일어났죠? Donc qu'est-ce qui s'est passé? 하나님의 성령이 복음이 전 세계로 흩어지게 하는 일을 시작하신 것입니다. Dieu a commencé à propager cet évangile partout. 우리가 성령의 인도를 받는 방법은 두 가지가 있다고 이야기했습니다. Et tout à l'heure, j'ai dit qu'il y a deux manières d'être dirigé par le Saint-Esprit. 근데 이 두 가지 중에서 제일 좋은 건 La première manière 첫 번째예요. qui était meilleure, c'est la première. 무슨 일이 내 삶에 일어나기 전에 Avant que quelque chose ne se passe dans ma vie, 내가 어떻게 해야 하나님을 기쁘게 할까? qu'est-ce que je dois faire pour plaire à Dieu? 하나님이 뭘 원하실까? Qu'est-ce que Dieu aimerait que je fasse? 어떻게 하면 더 많은 사람에게 복음을 전할 수 있을까? Comment est-ce que je pourrais prêcher l'évangile à beaucoup plus de personnes? 하나님의 뜻을 살피고 성령의 음성을 듣고 마음을 합쳐서 가는 겁니다. Lorsque j'écoute la voix de Dieu et que j'associe mon cœur à cette voix, 이게 가장 좋은 성령의 인도를 받는 방법이에요. ça c'est la meilleure guidance du Saint-Esprit. 가장 복된 삶을 살 수 있는 방법입니다. Et c'est la meilleure manière d'être béni dans ma vie. 두 번째는 억지로 성령의 뜻에 굴복해야 되는 것입니다. La deuxième manière, c'est d'être obligé de suivre cette guidance du Saint-Esprit. 저는 그 두 번째를 두려워해요. Et moi, j'ai vraiment peur de la deuxième manière. 그래서 어떻게 하면 내가 복음을 전할 수 있을까? Donc, je pense en pensant comment est-ce que je dois faire pour prêcher l'évangile? 어떻게 하면 하나님을 기쁘시게 할 수 있을까? Comment est-ce que je dois faire pour plaire à Dieu? 내가 다른 어떤 것도 잘할 수 없는데 Il n'y a rien que je puisse faire 무엇으로도 내가 하나님을 기쁘게 할 수 있는 조건이 없는데 et il n'y a rien que je puisse vraiment accomplir. 그럼 하나님 내게 주신 복음을 전하고 싶다. Mais j'ai envie de prêcher l'évangile que Dieu m'a donné. 하나님 제가 부족해도 복음 전하고 싶습니다. À Dieu, même si j'ai beaucoup de manquements, j'ai envie de 저 prêcher l'évangile. 못나도 복음 전하고 싶습니다. Même si j'ai beaucoup de manques, j'ai envie 내가 de prêcher 죽어도 복음 l'évangile. 전하고 싶습니다. Même si je dois mourir, je veux prêcher 내가 전도자의 l'évangile. 직분을 내려놓아도 복음을 전하고 싶습니다. Même si je dois baisser mon titre de missionnaire, je veux prêcher 늘 복음 l'évangile. 전할 생각을 합니다. Et toujours je prêche, je pense à comment 근데 prêcher 이제 l'évangile. 이방의 많은 사람들이 구원을 받으면서 Mais pendant que les païens recevaient l'évangile, 겉으로는 구원받은 유대인들처럼 보였는데 oui, apparemment, on voit comme des juifs qui ont reçu l'évangile. 자기 생각을 다 버리지 못한 유대인들이 있었어요. Il y avait des juifs qui n'arrivaient pas à abandonner toutes leurs pensées. 뭐 유대인들이 복음을 듣고 믿으면 죄를 사함 받고 성령을 받는다고? Quoi? Je dois recevoir je dois aller partout dans le monde pour prêcher l'évangile? 나는 거기 동의할 수 없어. Non, je ne peux pas. 우리는 율법을 지키려고 살아왔잖아. On a tout le temps, on a respecté la loi. 우리는 율법의 교육을 받았고 On a été enseigné par la loi. 물론 지켜서 의로워질 수는 없었지만 지키려고 애를 쓰고 살았잖아. Oui, toute notre vie, on n'a pas pu réussir, mais quand même, on a tout le temps essayé. 그 우리는 할례도 받았고 Et on est circoncis. 물론 그래서 하나님 앞에 의롭다함을 받을 수는 없었지. Oui, c'est vrai. Malgré tout ça, on n'a pas pu être justifié. 예수님을 믿음으로 의로워진 거지. Par Jésus-Christ, on a pu être justifié. 그런데 우리는 할례도 받았고 Mais nous sommes circoncis 율법을 지키려고 애도 썼잖아. et nous essayons quand même à recevoir, 그런데 저 이방인들이 à respecter la loi. Mais ces 할례도 받지도 païens 않았고 qui ne sont pas circoncis 하나님의 율법도 모르고 et qui connaissent pas la loi de Dieu, 죄 속에서 자기 마음대로 살던 저 이방인들이 mais les païens qui ont tout le temps vécu dans le péché, 우리하고 똑같이 복음을 듣고 s'ils écoutent l'évangile comme nous 회개하고 믿고 et qu'ils se répandent et 그러면 qu'ils 그들의 죄도 다 croient 씻어지고 et que leur péché est 그들에게 성령이 pardonné, 임한다고?
Ça veut dire que eux aussi ils auront 아, cet 이건 esprit. 불공평해. Non, c'est inégal. 그럴 수 없어. Non, on ne peut pas tolérer ça. 이방인들은 그렇게 구원받을 수 없어. Les païens ne peuvent pas recevoir cet évangile comme 그런 cela. 생각을 가진 사람들이 예루살렘 교회에서 일어났습니다. Donc ces personnes ont commencé à réagir. Il y a eu beaucoup de personnes comme cela à 그런 Jérusalem. 사람들이 이제 그 생각을 가진 사람이 한 명, 두 명 수가 굉장히 많아졌어요. Et de plus en plus, le nombre augmentait. 그 사람들이 이제 이방인의 교회를 찾아다니면서 Et donc ces personnes qui pensent comme cela, ils sont allés dans des églises des païens 사도들의 허락 없이. et sans l'accord de qui que ce soit. 근데 이제 이방인 성도들은 유대인 형제들이 방문하면 굉장히 좋아했어요. En ce temps-là, lorsque les païens sont visités par les églises de Jérusalem, ils étaient contents. 왜냐하면 복음이 Pourquoi? 어쨌든 유대인에게서 왔잖아요. Pourquoi? Parce que l'évangile était venu par eux. 예수님과 모든 선지자들이 다 유대인이었잖아요. Parce que tous les disciples et tous les prêtres étaient juifs. 그래서 그들 마음에는 유대인을 크게 생각하는 마음이 있었던 거예요. Donc, dans le cœur des païens, les juifs étaient vraiment occupés une grande place. 근데 이제 그 유대인들이 뭘 가르치자겠냐면 Mais qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire, les juifs? 믿음으로만 의로워지는 거 아니야. Ils ont dit que ce n'est pas seulement par la foi que vous devenez 복음을 juifs. 듣고 그리스도도 믿어야 되지만 Oui, c'est vrai, vous devez écouter la parole et devenir juif. 할례도 받아야 juste. 되고 율법도 지켜야 돼. Mais vous devez aussi être juif et aussi respecter la loi. 그래야지 참된 구원이 되는 거야. C'est ainsi que vous allez avoir la justification qui est parfaite. 이런 이단 사상이 일어났습니다. Et c'est ainsi que le judaïsant est né. 그걸 유대주의라고 합니다. C'est ça qu'on appelle le judaïsant. 좀 있다가 이제 또 다른 이단이 하나 일어났는데 Et après, il y a eu une deuxième pensée qui s'est élevée. 여러분이 지도를 보시면 Quand on regarde la carte, 이 이스라엘은 아시아의 끝에 있어요. Israël se trouve à l'extrême du continent asiatique. 그리스의 코앞에 있고 Et puis Grèce est juste devant eux. 그리스 뒤에는 로마가 있고 Et puis juste à côté, il y a Rome. 또 바로 옆에는 이집트가 있어요. Et juste dans l'autre côté, il y a Égypte. 그 땅에는 옛날부터 굉장히 많은 철학이 있었습니다. Et là se trouvaient beaucoup de pensées philosophiques. 그러니까 영지주의라는 이단이 일어났어요. Et c'est ainsi qu'il y a eu la pensée de 그노스티코라고 했습니다. situationniste. 이 스페인어는 그노스티코라고 되어 있는데 비슷할까요? 이게 지금 그리스에서 온 말이라서 영지주의, 영지. Attendez, gonodermiste. 이거예요. 네, 일단 영지주의가 있었어요. 그노스티코, 스페인어로는 그노스티코라고 하는데 Donc c'est une pensée qui est un peu hérétique. 이 사람들은 뭘 믿는 사람들이냐면 Donc ces personnes, ils croient en quelque chose. 이 세상은 두 개로 구성돼 있다. Ils disent que le monde est divisé en deux parties. 영과 물질로 돼 있다. C'est divisé en esprit et en matériel. 그리고 이제 그 이데아와 물질로 돼 있다. Donc c'est divisé en idéologie et puis en 이 matérialisme. 사람들은 우주를 두 개로 딱 쪼개서 생각해요. Donc ils divisent la planète en deux. 그래서 이제 그걸 이원론자에서 스페인은 두알리스타라고 합니다. En espagnol, on dit dualista. 아마 불어에도 두알리스모 비슷할 거예요. Je crois que ça sera la même chose en français, dualiste, 그렇죠? n'est-ce pas? 이 두 개의 이단이 있었어요. Il y a donc deux idéologies. 이 이단이 골로새 교회를 굉장히 어렵게 만들었습니다. Et eux, ils ont vraiment rendu difficile les églises. 사도 바울이 그들과 싸우기 위하여 Donc, pour que Paul a vraiment beaucoup intervenu 골로새서를 적었습니다. et il a écrit Colossiens. 근데 골로새서는 무엇을 잘 이야기하고 있느냐면 Donc, Colossiens, ça parle de quoi? 그리스도가 누구이신가를 잘 이야기하고 있어요. Ça parle de qui est-ce qui est Jésus-Christ. 여러분이 그리스도가 누구인지를 알고 싶으면 골로새서를 읽어봐야 Et 돼요. qui est-ce qui est chrétien? Si vous voulez savoir qui est vraiment chrétien, lisez Colossiens. 그 외에 또 이제 빌레몬서가 있는데 Et après, il y a le livre de Philémon. 빌레몬은 골로새 교회가 빌레몬이라는 형제의 집에 있었어요. Et Philémon, c'est c'est une personne qui était
이 빌레몬은 골로세라는 지역에 큰 집을 가지고 있는 형제였는데 Ah, donc Philémon, ce sont des frères qui avaient une grande maison en Colossiens. 그 골로새 교회가 그 집에서 모임을 가졌었어요. Et ces deux frères, ils faisaient le culte en Colossie. 그래서 이 골로새요. 빌레몬서는 사도 바울이 골로새 교회의 굉장히 부유한 형제에게 빌레몬이라는 형제에게 보낸 편지를 담고 있습니다. Et ça représente une lettre que Paul a écrite pour ses deux frères, Philémon. 그리고 이제 빌립보서가 있는데 Et il y a Philippiens. 빌립보는 사도 바울이 유럽에서 처음 세운 교회가 빌립보 교회예요. Et Philippiens, c'est la première église qui a été établie. 바울이 굉장히 많은 곳에 교회를 세웠지만 Oui, Paul a établi beaucoup d'églises, 빌립보 교회는 교회가 세워지고 나서 mais Philippiens, c'est quand l'église a été construite. 바울이 죽을 때까지 바울을 기억하면서 늘 바울을 위하여 연보를 보내주던 교회였어요. C'était l'église qui a soutenu Paul jusqu'à la fin de sa mort. 바울은 그 빌립보에서 보내주는 연보로 인해서 힘을 얻고 복음을 전할 수 있었습니다. Et à travers l'église de Philémon, Paul a pu eu la force de prêcher l'évangile. 사도 바울이 로마 감옥에서 Lorsque Paul était à la prison de Rome, 그 빌립보 교회를 생각하니까 너무 감사한 거예요. en pensant à l'église qui était en Philippe, il était vraiment reconnaissant. 그래서 그 빌립보 교회 성도들에게 바울의 그 애정과 기쁨을 전달하는 것이 빌립보서입니다. Et donc le livre de Philippiens est écrit pour l'église de Philippe. 이 에베소서는 Et puis Éphésiens 이제 교회가 무엇인가를 우리에게 설명해 주는 성경입니다. nous montre la signification exacte de ce qu'on appelle église. 근데 사도 바울이 로마 감옥에서 4가지 편지를 썼는데 Dans la prison, Paul a écrit 4 livres. 에베소서, Il a écrit Éphésiens, 빌립보서, Philippiens, 골로새서, Colossiens et 빌레몬서입니다. puis Philémon. 이 4가지 편지가 다 중요한데요. Donc ces 4 livres sont vraiment importants. 저는 이제 이번 수양회에 에베소서를 이야기하고 싶어요. Et durant ce séminaire, j'ai plus envie de vous parler sur Éphésiens. 오늘 제가 첫날이라서 조금 어려운 단어들이 나왔습니다. Et vu que c'était le premier jour de la retraite, il y a eu beaucoup de mots qui étaient difficiles. 제가 통역을 좀 괴롭히고 있는 것 같은데. Je pense que je suis en train de faire souffrir la 그런데 이제 traductrice. 이 에베소서는 교회에 관해서 이야기하고 있어요. Mais Éphésiens parle sur ce que c'est que l'Église. 오늘 이제 시간이 좀 늦었는데요. Il se fait tard actuellement. 제가 이제 내일 아침 저녁으로 계속해서 에베소서를 전할 텐데. Et demain matin, midi, soir, je vais parler sur Éphésiens. 근데 이 에베소서에는 하나님의 경륜이라는 말이 굉장히 많이 나와요. Mais dans le livre d'Éphésiens, ça parle beaucoup de la bienveillance de Dieu et puis de l'administration de Dieu. 그리고 그리스도의 비밀이라는 말이 나와요. Et ça parle aussi du secret, du mystère d'un chrétien. 골로새서에는 하나님의 비밀이라는 말이 나와요. Dans Colossiens, on dit le secret de Dieu. 제가 오늘 여기 올라오기 전에 단어를 하나 물어봤습니다. Et avant de monter ici, je me suis renseignée sur un mot. 스페인어에는 비밀이라는 단어가 2단어가 있어요. En espagnol, pour dire un secret, on utilise 2 mots. 하나는 secreto라는 단어고 On utilise le mot secret, 하나는 미스테리오라는 단어입니다. et puis comme deuxième mot, on utilise mysterio. 근데 이제 이 에베소서에 보면은 골로새서 에베소에 보면 하나님의 비밀, 그리스도의 비밀이라는 단어가 나오는데 Mais quand on regarde dans Éphésiens et dans Colossiens, on parle du mystère de Dieu, du secret de Dieu. 한 번도 secreto라는 단어를 쓰지 않았어요. Mais dans Éphésiens, c'est pas mentionné secret de Dieu. 미스테리오라고 이야기하고 있습니다. C'est toujours écrit secret, 이 mystère, 비밀이라는 mystère. 이 2단어는 뜻이 좀 다른데요. Il y a une différence entre le mot secret et le mot mystère. secreto는 의도적으로 무언가를 숨기는 것입니다. Secret, ça montre quelqu'un qui cache quelque chose de manière volontaire. 이것은 굉장히 네거티브한 거예요. C'est vraiment négatif. 근데 미스테리오라는 건 뭐냐면 Mais quand on parle du mystère, 비밀은 비밀인데 ça veut dire que c'est quelque chose qui est caché, 그냥 oui, 숨겨져 있을 뿐인데 mais c'est juste caché. 어느 때가 되어지면 Mais arrivé un moment, 밝혀질 수 있는 것입니다. ce mystère va être
dévoilée. 이거는 굉장히 포지티브한 겁니다. Donc ça montre la partie positive. 그래서 비슷한 단어지만 조금 다릅니다. Donc c'est deux mots qui se ressemblent mais qui sont un peu différents. 그래서 골로새서에서는 하나님의 비밀이라는 말이 나와요. En Colossiens, dans le livre de Colossiens, ça parle du secret de Dieu. 그러니까 하나님의 비밀을 모르면 하나님을 알 수 없어요. C'est-à-dire, si on ne connaît pas Dieu, on ne pourra pas connaître le mystère de Dieu. 하나님의 비밀은 그리스도라고 적혀 있습니다. Et le mystère de Dieu, c'est chrétien. 아무도 하나님을 본 사람이 없어요. Il n'y a personne qui a vu Dieu. 우리가 그리스도를 통해서만 하나님을 제대로 이해할 수 있고 C'est par les chrétiens qu'on peut comprendre Dieu 하나님이 어떤 분인지 분명히 알 수 있고 et on peut savoir qui est Dieu. 그리스도를 통해서 구원을 받을 수 있기 때문에 Et puisque on a reçu l'évangile, 하나님의 비밀은 그리스도입니다. le mystère de Dieu, c'est les chrétiens. 요한복음 17장 3절에서 Quand on regarde dans 17장 3절에서 Quand on regarde dans Jean 3, verset 17, 예수님이 이렇게 말씀하셨습니다. Dieu a dit, Jésus-Christ a dit, 영생은 유일하신 참 하나님인가? dans Jean 17, 3, 영생은 유일하신 참 앞에 있네. il est écrit, 17장 non, 3절입니다. Jean 17장 17, 3절. 3, Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. 이건 예수님이 직접 하신 이야기예요. Et ça, c'est une parole que Jésus-Christ a dit. 영생이라는 것은 뭐냐면 Et la vie éternelle, ça veut dire quoi? 유일하신 참 하나님과 Ça représente le seul vrai Dieu. 그의 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것이라고 했습니다. Et il a dit celui que tu as envoyé, c'est-à-dire Jésus-Christ. 왜 지금도 많은 유대인들이 구원을 못 받고 있죠? Pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de juifs qui ne se reçoivent pas l'évangile? 그들은 유일하신 하나님은 어느 정도 알아요. Parce qu'ils connaissent Dieu. 근데 그가 이 세상에 보내시는 그리스도가 어떤 분인지를 잘 모르고 있어요. Mais il ne sait pas qui est Jésus-Christ que Dieu a envoyé. 그래서 구원을 못 받는 겁니다. C'est pour cela qu'ils ne peuvent pas recevoir l'évangile. 그래서 그리스도가 오셨는데 그분을 배척한 것입니다. Même si Jésus-Christ est venu, ils ont essayé de le bannir. 우리가 구원을 받는다라는 것은 Quand on dit que nous recevons l'évangile, 영생을 얻는다라는 것은 le fait de recevoir la vie éternelle, 유일하신 참 하나님과 c'est-à-dire qu'avec Dieu, qui est le seul et vrai Dieu, 그의 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것입니다. et Jésus-Christ que Dieu il a envoyé, ça veut dire qu'on connaît les deux. 여기 계신 분 중에 예수님이 어떤 분인지 잘 모르면서 구원받은 분 있나요? Est-ce qu'il y a une personne qui ne sait pas qui est exactement Dieu et qui a reçu l'évangile? 여러분이 예수님이 어떤 분인지, Vous savez qui est Jésus-Christ. 왜 이 세상에 오셨는지, Vous savez pourquoi est-ce qu'il est venu dans ce 하나님이 monde. 그분을 왜 보내셨고, Et vous savez pourquoi est-ce que Dieu il a 그가 envoyé 나를 위하여 Jésus-Christ. 무슨 일을 하셨는지, Et vous savez qu'est-ce qu'il a fait pour vous. 왜 죽으셨고, Pourquoi est-ce qu'il est mort pour vous. 왜 Et 부활하셨는지, pourquoi est-ce qu'il est ressuscité. 그리고 왜 성천에서 하나님 보좌 우편에 앉아서 Et pourquoi est-ce qu'il est assis à la droite de Dieu. 이 세상에 성령을 보내셨는지, Pourquoi est-ce qu'il a envoyé le Saint-Esprit. 그것을 잘 모르면 Si vous ne connaissez pas toutes ces choses, 구원받을 수가 없어요. vous ne pouvez pas recevoir l'évangile. 우리가 예수 그리스도를 모르면 하나님을 알 수 없는 것처럼 Tout comme si on ne connaît pas Dieu, on ne connaît pas Jésus-Christ, on ne pourra pas recevoir l'évangile. 그래서 하나님의 비밀은 그리스도 신이라고 돼 있는 거죠. Vous devez savoir que le mystère de Dieu, c'est Jésus-Christ. 근데 이제 에베소서에서 Mais dans Éphésiens, 사도 바울은 그리스도의 비밀에 관해서 이야기하고 있습니다. Paul est en train de parler du mystère de Dieu. 그래서 이번 수양에는 그리스도의 비밀에 관한 이야기를 좀 하고 싶은 거예요. Et donc, pendant cette retraite, j'aimerais vous parler du mystère de Jésus-Christ. 여러분이 하나님의 비밀인 그리스도를 모르면 하나님을 절대로 알 수 없어요. Si vous ne connaissez pas le mystère de Dieu qui est Jésus-Christ, vous ne pouvez pas recevoir l'évangile. 만일 여러분이 복음을 듣고 구원을 분명히 받으신 성도인데 Oui, vous pouvez recevoir l'évangile. 신앙생활이 잘 안 되고 있다면
Mais si votre vie spirituelle n'avance pas, 나는 분명히 구원받은 사람인데 vous allez vous dire que oui, j'ai reçu l'évangile, 신앙생활이 너무 어려워. mais ma vie spirituelle est trop difficile. 신앙생활이 잘 안 돼. Ma vie spirituelle est très difficile. 그런 분들이 상당히 있을 거예요. Je crois que parmi vous, il y a vraiment 왜 beaucoup de personnes 그분들은 comme cela. 구원은 받았는데 신앙이 제대로 안 되시냐면 Alors pourquoi est-ce que vous avez reçu l'évangile, mais votre vie spirituelle n'est pas au top? 그리스도의 비밀이 무엇인지를 몰라서 그렇습니다. C'est parce que vous ne connaissez pas le mystère de Jésus-Christ. 예수님을 모르면 하나님을 알 수 없죠. Si vous ne connaissez pas Jésus-Christ, vous ne pouvez pas connaître Dieu. 그래서 그리스도가 하나님의 비밀이에요. Et c'est pour cela que Jésus-Christ est le mystère de Dieu. 그런데 여러분이 구원을 받으셨을지라도 Même si vous avez reçu l'évangile, 그리스도도 비밀을 가지고 있어요. Jésus-Christ a un mystère. 여러분이 이 비밀을 분명히 알게 되면 Et si vous connaissez le mystère de Jésus-Christ, 신앙생활이 지금보다 훨씬 더 수월해지고 편안해집니다. votre vie spirituelle va être à l'aise que maintenant. 그리고 여러분 삶 속에 하나님의 성령이 훨씬 더 힘있게 역사하시는 걸 볼 수 있을 Et 것입니다. vous allez voir le Saint-Esprit travailler abondamment dans votre vie. 여러분이 그리스도의 비밀이 무엇인지 알고 싶습니까? Est-ce que vous avez envie de savoir c'est quoi le mystère de Jésus-Christ? 이 그리스도의 비밀이 무엇인지 알고 싶으세요? Est-ce que vous avez envie de savoir? 예. 이번 수양회 때는 이것에 대해서 우리가 공부하도록 하겠습니다. Alors, pendant cette retraite, je vais vous enseigner le mystère de Jésus-Christ. 오늘 저기 제 설교가 조금 어려웠나요? Est-ce que c'était un peu difficile la prédication d'aujourd'hui? 좀 이렇게 제가 재미없게 설교를 해서 죄송합니다. Je suis désolée de vous avoir ennuyé. 내일부터는 조금 더 재미있게 해보겠습니다. À partir de demain, ça va être un peu intéressant. 우리가 이번 수양회에 그리스도의 비밀을 배워서 Donc, pendant cette retraite, on va apprendre le mystère de Jésus-Christ 우리 신앙이 훨씬 더 분명해지면 좋겠습니다. pour que notre vie spirituelle soit plus à un bon état. 많은 잡생각들이 버려지고 Il y a beaucoup de pensées qui nous traversent. 우리가 하나님의 뜻과 마음을 합해서 Et puis, devant la volonté de Dieu, 우리 신앙이 성장되면 좋겠습니다. et j'aimerais que ça soit clair, notre pensée soit bien rangée. 예, 기도 한번 드리겠습니다. Prions. 하나님 아버지 감사합니다. Seigneur Dieu, je te remercie. 오래전에 코트디부아에 종을 보내시고 교회를 세우셨습니다. Et tu as envoyé ton serviteur en Côte d'Ivoire. 여기 모여 있는 모든 성도들이 하나님의 역사의 열매들이고 Et tu as vraiment envoyé beaucoup de personnes en Côte d'Ivoire. 하나님이 코트디부아를 사랑하신다는 증거입니다. Et ces personnes sont des preuves que tu aimes la Côte d'Ivoire. 에베소서가 조금 어렵게 느껴질 수 있지만 Oui, le livre d'Éphésiens peut paraître difficile, 사도 바울이 그 인생의 마지막에 쓴 글입니다. mais c'est le dernier livre qui est écrit par Paul. 그렇기 때문에 이 에베소서 속에는 사도 바울의 깊은 어떤 신앙의 세계가 들어 있고 Et dans le livre d'Éphésiens se trouve la profondeur de Paul 구원받은 우리 성도들을 위한 하나님의 뜻이 적혀 있습니다. et se trouve la volonté face à nous. 지금까지 코트디부아에 복음이 증거되기 위해서 많은 사람을 구원해 주신 하나님께 감사를 드립니다. Je te remercie d'avoir suscité beaucoup de personnes qui ont reçu l'évangile. 하나님 여기서 멈추지 않으시고 더 크게 일하시기를 기뻐하시는 줄로 믿습니다. Et je crois que tu vas pas t'arrêter là et que tu vas continuer ton œuvre. 지금까지 우리 코트디부아의 전국 교회에 모이고 있는 성도의 수보다도 Et Seigneur, fais que beaucoup de personnes en Côte d'Ivoire, 훨씬 더 많은 사람들을 구원하기를 기뻐하시는 줄로 믿습니다. pour que beaucoup de personnes que maintenant puissent recevoir cet évangile. 우리가 그 일을 위하여 하나님의 은혜를 입고 자라야 될 부분들이 많습니다. Vraiment, il y a beaucoup de points que nous devons connaître et connaître que prêcher l'évangile te plaira. 우리의 믿음도 자라야 되고 Il y a notre foi qui doit 또 큰 grandir. 선교 센터도 필요하고 On a besoin d'un grand centre
하나님의 뜻을 깨달은 성도들도 많이 일어나야 합니다. Et il faut aussi des fidèles qui connaissent ta volonté. 하나님 우리가 이 세상에 살아가는 동안에 Pendant que nous vivons sur cette terre, 우리 육신의 욕망대로 살다가 허무하게 인생을 마치지 말게 해주시고 ne permet pas à ce que nous vivions de telle sorte que nous gaspillons notre temps. 왜 이 많고 많은 사람들 중에서 우리를 구원하셨습니까? Mais pourquoi est-ce que tu as permis que nous recevons l'évangile parmi tant de personnes? 우리보다 똑똑한 사람 더 많고 Il y a vraiment beaucoup de personnes intelligentes que nous. 우리보다 말 잘하는 사람 더 많고 Il y a beaucoup de personnes qui parlent mieux que nous. 우리보다 더 공부를 많이 하고 위치가 좋은 사람들이 많습니다. Il y a beaucoup de personnes qui ont plus étudié et qui ont plus, 근데 왜 우리를 구원하셨습니까? qui sont plus talentueux que nous. 이런 우리를 통해서 하나님이 하실 일이 있기 때문인 줄로 믿습니다. Je crois que c'est pour faire ta volonté que tu nous as sauvés. 우리가 비록 부족하고 연약하지만 Oui, c'est vrai, nous sommes faibles, 우리 자신을 하나님 당신의 손에 맡깁니다. mais nous te confions notre personne dans ta main. 하나님의 성령이 우리를 잡으셔서 Et que le Saint-Esprit nous attrape 정말 이 코트디부아 땅에 하고 싶지 않은 모든 일을 이루시게 되기를 바라고 et que tu puisses faire ton œuvre selon ta volonté 세계 곳곳에 하나님의 기뻐하는 일들이 일어나서 et que partout dans le monde, on puisse faire des choses qui te plaisent 하나님의 영광을 받으시게 되기를 바랍니다. et qu'on puisse te rendre gloire. 오늘 이 자리에 모여 있는 모든 성도들을 축복하여 주시고 Bénis toutes ces personnes qui sont assises ici 또 여러 가지 개인적인 사정 때문에 오지 못한 성도들도 기억하여 주시고 et rappelle-toi et souviens-toi des fidèles qui ne sont pas venus 우리가 이번에 같이 말씀을 나누는 동안에 et que pendant que nous échangeons la parole, 하나님의 성령이 우리 각인의 마음속에 역사해 주셔서 tu puisses travailler dans notre cœur 모든 우리 인간의 생각이 버려지고 et que toute notre pensée soit affranchie 하나님의 기뻐하시는 뜻이 우리 마음에 세워질 수 있도록 et que ta volonté soit faite dans notre cœur 축복하여 주십시오. et que tu nous bénisses. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. 아멘. Amen. 예, 감사합니다. Merci.